Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Septi Ramadhani, absen 20 dari kelas 10-4. Di sini saya akan mengerjakan remedi UH3, teks 1. Even in the midst of the busy work schedule, it is important for you to schedule regular experience. When exercising, there is an interest in the production of endorphin when and reduce anxiety and stress so that the effect makes you more relaxed and happy. Even though you already know the benefit of exercise, even when you are busy, sometimes it is still difficult to find time to do the activity. You definitely need to use the following tips to organize your exercise to charge your lifestyle. His first tips is first step you must make before setting regular exercise schedule. Before setting a regular exercise schedule, yes, set your living style so that your exercise plan can work well. You can continually need every energy to do various activities and sport. 3. 4. You need to have a regular sleep time at least 8 hours every day. He honey about going to did his same thing every day. Apart from that, reduce your caffeine intake so that your body stay fit that you make in the morning. A sport acts a smart trick for managing your sport reduce in the midst of your busy reduce in the download a sport application. The method can be used to record and management of success in exercising. Take an exercise class for some of your first exercise a night. Try taking at-listed method help you commit and arguing an express schedule in the midst of your busy schedule. Spend time exercising anywhere 10 in hours a way to organize your express schedule even if your time is busy. One way is to make yourself work anywhere. You can do this simple expense when going to and for work and while in the office. For example, you can take public transportation and work for the station or bus stop to work if possible. You can push the strength index of the accelerator. Additional benefit of working include lowering the risk of heart disease and stroke and strengthening bones. Exercising and home while running television. You don't have to go to the gym. Exercise and be done at home, for example, doing because push-ups, squats on living barbell with watch television. That way, you do need to think deep into your podcast and speed time on the run just to exercise. You can also set an alarm on your phone as a reminder. Meski di tengah jadwal kerja yang padat, penting bagi Anda untuk menjadwalkan olahraga secara rutin. Saat olahraga terjadi peningkatan produksi hormon endorfin yang mampu menurunkan rasa cemas dan stres sehingga efeknya membuat Anda lebih rileks dan bahagia. Meski sudah mengetahui manfaat olahraga, meski di tengah kesibukan terkadang masih sulit meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas satu ini. Beberapa tips berikut ini tentunya perlu Anda lakukan untuk mengatur jadwal olahraga. Ubah gaya hidup Anda. Tips pertama ini merupakan langkah awal yang harus Anda lakukan sebelum mengatur jadwal rutin berolahraga ya. Mengubah gaya hidup agar rencana olahraga bisa berjalan dengan baik, Anda tentu membutuhkan energi yang cukup untuk melakukan sebagai aktivitas dan olahraga. Oleh karena itu, Anda perlu memiliki waktu tidur yang teratur, minimal 8 jam setiap harinya. Jujurlah tentang tidur pada waktu yang sama setiap hari. Selain itu, kurangi asupan kafein agar tubuh tetap fit saat bangun pagi. Gunakan aplikasi olahraga. Trik cerdas mengatur jadwal olahraga di tengah kesibukan adalah dengan mendownload aplikasi olahraga. Cara ini bisa dilakukan untuk mencatat dan memantau keberhasilan Anda dalam berolahraga. Ikuti kelas olahraga.
Bagi Anda yang lebih menyukai olahraga di malam hari, cobalah mengikuti kelas olahraga. Setidaknya cara ini membantu Anda berkomitmen mengatur jadwal olahraga di tengah kesibukan Anda. Luangkan waktu berolahraga di mana saja, selalu ada cara untuk mengatur jadwal olahraga Anda. Meskipun waktu Anda sibuk, salah satu cara adalah dengan membuat diri Anda berjalan kemana saja. Latihan sederhana ini bisa Anda lakukan saat berangkat dan pulang kerja atau saat berada di kantor. Misalnya, Anda bisa naik angkutan umum dan berjalan kaki dari stasiun atau halte bus ke tempat kerja. Jika kemungkinan, Anda bisa menggunakan tangga daripada lift. Manfaat tambahan berjalan kaki termasuk menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke, serta memperkuat tulang. Berolahraga di rumah sambil menonton televisi tidak harus ke gym. Olahraga bisa dilakukan di rumah, misalnya melakukan luge, push-up, squat, dan angkat barbel sambil menonton televisi. Dengan begitu, Anda tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam dan menghabiskan waktu di jalan hanya untuk berolahraga. Anda juga dapat menyetel alarm di ponsel Anda sebagai pengingat. 6. How many tips are printed in the text above? C. There are 5 tips. 8. The purpose of the text is A. To persuade the readers to follow the 20 tips about sport schedule. UH3, teks 2. Fever is condition where the body temperature increases under normal limit. People within the mediety takes medicines to get a flavor. Overall, in hot be good idea for you to try something for recovery with home medicine. First, snack on healthy fruit. Choose fruits such as berries, watermelon, orange, and lemons. It is rich in vitamin C. When he helps in fashion and radical filter, they will also help you stay hydrated. Chicken eat soup. While you can have chicken broth in the oven, you can also have chicken soup with rice and some vegetable dressings. Hence, know that chicken soup actually has medical properties. This will also help you stay hydrated for drink lot of water. Water can cause you can avoid hydrate by drinking plenty of water of oral hydrate solution should and can for doctor before you do this. Ask your doctor for advice. Be prepared with a list of symptoms and how much you eat, drink, and how high the river is. Also not how often you have to monitor. Lastly, drink herbal tea to respect wherever you can buy this tea or make it yourself. Pour an ounce teaspoon of the dry herbal for every cup of water. Soak the concoction in boiled water for 5 minutes and flour as dessert with lemon and honey. Avoid adding milk as dry to insist concoction. Demam adalah suatu kondisi di mana suhu tubuh meningkat melebihi batas normal. Masyarakat akan segera meminum obat untuk menghilangkan demam. Namun, ada cara baiknya Anda mencoba beberapa tips menurunkan demam tanpa obat. Pertama, cemilan buah-buahan yang sehat. Pilihlah buah-buahan seperti beri, semangka, jeruk, dan melon. Ini kaya akan vitamin C yang dapat membantu melawan infeksi dan menurunkan demam. Mereka juga akan membantu Anda tetap terhidrasi. Kedua, makan sup. Meskipun Anda bisa menyantap kaldu ayam sendiri, Anda juga bisa menyantap sup ayam dengan nasi dan beberapa sayuran. Penelitian telah menunjukkan bahwa sup ayam sebenarnya memiliki khasiat obat. Ini juga akan membantu Anda tetap terhidrasi. Keempat, banyak minum air putih. Demam dapat menyebabkan dehidrasi yang dapat memperburuk kondisi penderitanya. Anda dapat menghindari dehidrasi dengan minum banyak air atau larutan rehidrasi oral seperti Keralty Pedialyte. Hubungi dokter Anda sebelum Anda melakukan dan memintalah nasihat dokter Anda. Bersiaplah dengan daftar gejala dan seberapa banyak Anda makan, minum, dan seberapa tinggi demamnya. Catat juga beberapa sering Anda terus buang air kecil. Terakhir, minumlah teh herbal penurun demam.
Anda bisa membeli teh ini atau membuatnya sendiri. Cukup tambahkan 1 sendok teh ramuan kering untuk setiap cangkir air. Rendam ramuan dalam air matang selama 5 menit dan beri rasa sesuai keinginan dengan lemon dan madu. Hindari menambahkan susu karena produk susu cenderung meningkatkan kemacetan. 2. It will also help keep you hydrated. What does in ref to paragraph 3? B. Chicken soup. 14. What is the main idea of the fourth paragraph? C. Drink a lot of water.